ଧରମପୁର ସ୍ଥିତ ବାବା କୁଶଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୁଦ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧରମପୁର ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଫୁଟଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା କୁଶଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୁଶଳେଶ୍ୱର। ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାନସିକ କରି ବାବାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଧନୀକୁ ଧନ, ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ରଦାନ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯଶ ମାନସିକଧାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର କେଦାରନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ରତ୍ନଗର୍ଭ ମୁଦ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧରମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମଯଜ୍ଞ ଶୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପୂଜା, ରତ୍ନମୁଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭରେ ରତ୍ନ ଓ ଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट तालचेर बुलेटिन। आम तालचेर निर्वाचन मंडली भी धरमपुर ग्राम बाबा कुशलेश्वर आविर्भाव होता आवाहन काल जहाँकि राजा द्वारा फुटिलिंग जहाँकि मंदिर निर्माण करते तालचेर राजा एवं परवर्ती समय भग्नावस्था आसी जाता पुनरुद्धार कर केदारनाथ भली आकृतिर ये मंदिर कार्यक्रम चली भर आज प्रभुकर बाबा कुशलेश्वर आज रत्नमुद उत्सव आज देखी आपण मैंने हजार हजार भक्त माँ भौणी समस्त आज उपस्थित रही भव कार्यक्रम तेणु प्रभु कुशलेश्वर पाखे प्रार्थना करी जगतर कल्याण करूँ समस्त को सुख शांति समृद्धि दिंतु और समस्त चलापथ उत्सृत करतु प्रभु। आज बहुत आनंद खुशी लगुच आम डोंगरा ग्राम आसी दूर शुणी भगवान बहुत थर ये दर्शन कर मनस्कामना पूर्ण बाबा समस्त मंगल करंतु समस्त मंगल करंतु समस्त निश्चित जय बाबा कुशलेश्वर आज नूतन मंदिर रत्नमुद उत्सव यहाँ गोटे ऐतिहासिक दिन आमर ये ककड़ी ठार आरंभ करना पद्मावतीपुर ये जो 7टी पंचायत एटा हूँ केन्द्रस्थली पीठस्थली ये बाबा माने ये फुटलिंग आउ बाबा कुशलेश्वर अपार कृपारू अपार करुणारू धरमपुर ग्राम पंचायतवासी ये आखपाख तालचेर सबू लोक सहयोग आज सुंदर मंदिर गढ़िया जाऊँगी तेणु तालचेर तथा अनुगुल जिलार समस्त बाबा कुशलेश्वर एपरी आशीर्वाद रहू आउ समस्त उत्तरतर कामना हो मु आशा करे ये मंदिर निश्चित भाव में धरमपुर ग्रामवासी सहित धरमपुर पंचायत सहित टोटाल तालचेर टेक जय बाबा समस्त भल रखु ठाकुर